الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث ذكر أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله هي مفتاح دخول الجنة، ثم قال: فمن جاء بمفتاح له أسنان. أنتم عندكم هنا دكتور عبد العزيز المفتاح له أسنان أيضا؟ نعم، هذه الأسنان هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الخلق والصدقة وفعل المعروف وغيرها من الطاعات. فالإمام الزهري يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح دخول الجنة، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح له. Dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar tentang rukun-rukun Islam, yaitu syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, haji. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini secara garis besar? Rukun pertama yaitu Al-Imam Az-Zuhri mengatakan rukun pertama daripada Islam yaitu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah kunci surga. Namun yang namanya kunci itu kalau tidak ada, beliau menyebut gigi-giginya. Paham gigi-gigi kunci itu? Apa mungkin kalau bahasa kita kan kunci itu Bapak Ibu ada ininya kan, ada gerigit namanya. Itu beliau menyebut gigi-giginya. Jadi yang kalau dia rata kan tidak bisa membuka pintu. Jadi harus ada gigi-giginya itu. Dengan ada gigi-giginya itu barulah terbuka. Jika tidak ada gigi-giginya atau ada giginya tapi ada satu saja bagian yang tidak pas, maka tidak terbuka juga pintunya. Maka syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah kunci, dan tanpa gigi-giginya tidak akan terbuka pintu surga. Nah, apalah gigi-giginya itu? Itulah rukun-rukun yang lain, ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, haji, termasuk sedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka percuma kita menjadi seorang muslim yang bersyahadat dan meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu sama artinya kita punya kuncinya, tetapi tetap tidak akan bisa membuka pintu surga. الصلاة هي رأس الأمر، وكما تعرفون جميعا إن الله جل وعلا في فرائضه التي فرضها على عباده إنما نزل بها جبريل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فإنها ما فرضت بواسطة أحد، وإنما فرضت في السماء في رحلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فالصلاة هي هدية الله جل وعلا إلى عباده، هي الفريضة الغالية، هي الفريضة الأهم، هي الفريضة التي لا يقبل عمل عامل إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكملون من تطوعه من تقص من فريضته. يعني
لا بد أن ترجع إلى الله بالصلاة. هذا هو المفتاح، وهذه هي سنون المفتاح الأولى التي يفتح لك بها باب الجنة. فاحذر أن ترجع إلى الله بغير المفتاح، واحذر أن ترجع إلى الله بمفتاح لا يصلح لأن يفتح لك به باب الجنة. Nah, di antara semua ibadah-ibadah yang diumpamakan tadi oleh beliau dengan gigi-gigi kunci itu adalah yang paling utama adalah ibadah salat. Mengapa salat ini menjadi ibadah yang paling utama? Karena semua ibadah-ibadah yang lain proses disyariatkannya itu adalah melalui malaikat Jibril yang datang menyampaikan kepada Nabi tentang perintah Allah terhadap suatu ibadah. Kecuali ibadah salat. Ibadah salat ini lain daripada yang lain. Ibadah salat ini disyariatkannya di langit, bukan di bumi. Jadi tidak Jibril yang turun, melainkan Rasulullah SAW yang naik ke langit di waktu perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj, menghadap Allah dan menerima perintah ibadah salat itu langsung dari Allah sebagai hadiah yang spesial kepada hamba-hambanya. Karena prosesnya yang seperti itu menunjukkan bahwa ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat-sangat utama, yang mana semua ibadah-ibadah lain tidak akan diterima atau sia-sia apabila ibadah yang satu ini dilalaikan. Sampai-sampai Nabi sendiri dalam sebuah hadis menegaskan bahwa yang pertama kali dihisab atau dimintai pertanggungjawabannya, diperiksa di hari akhirat nanti adalah ibadah sholatnya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat ada pertanyaan atau ada upaya untuk menyelamatkan seorang hamba dengan berbagai ibadah-ibadah yang lain, namun ternyata gagal karena ibadah-ibadah lain tidak akan diterima jika ibadah sholatnya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu beliau mengatakan, mari peganglah, jangan sampai kita tidak memegang kunci surga. Dan di waktu yang sama jangan juga sampai kita memegang kuncinya tapi tidak bisa membukanya karena tidak ada gigi-giginya itu, yang diantaranya atau yang paling utamanya adalah ibadah sholat. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amr fazi'a ila as-salat. إذا نزلت به نازلة، إذا نزلت به ضائقة، إذا شعر بهم، إذا وقع في أي شيء كان يفزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال. يعني يجد راحته وسكينته وهدوءه في الإقبال على الله بالصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، العطر يعني والنساء. ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون الصلاة قرة عيوننا. الآن ربما يعني بعض الزوجات سيغضبن لأن الرجال الآن سيحبون الصلاة أكثر من زوجاتهن. Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kita, beliau setiap kali ada hajat apapun maka beliau langsung melaksanakan sholat. Beliau selalu memohon kepada Allah, selalu berikhtiar agar tercapai hajatnya itu dengan ibadah sholat. Bahkan selalu atau pernah Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, mari kita berehat, mari kita menenangkan diri dengan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat ini adalah penenang dan penggembira bagi hati beliau. Bahkan ketika Nabi ditanya, apa yang paling engkau
dipercintakan kepadanya wahai Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan bahwa yang paling aku cintai adalah antara lain adalah wanginya wanita dan wajib dan qurratu aini bis salat. Beliau mengatakan kegembiraan dan ketenangan hatiku adalah di saat aku melakukan salat, aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Karena itu beliau memberikan nasihat kepada kita semua, mari sebagai pengikut baginda Nabi, sebagai pecinta baginda Nabi, mari kita menyukai apa yang beliau sukai. Mari kita mencintai apa yang Nabi cintai. Jika Nabi sangat-sangat cinta kepada ibadah salat, mari kita cinta pula kepada ibadah salat. Kemudian beliau mengatakan para ibu-ibu tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir kalau suaminya nanti lebih mencintai ibadah salat daripada istrinya. تعالوا بنا ننظر في الجوائز أو بعض الجوائز الربانية التي جعلها الله للمصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه يعني وسخه وكدره أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني الجائزة الأولى أن الصلاة سبب في محو الخطايا. وانظر أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وهذه الجلسة التي تجلسونها الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من انتهى من صلاته فمكث في مصلاه ظلت الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، أي ما دام على وضوئه. Masya Allah, jadi ibadah salat ini adalah ibadah yang imbalannya pun luar biasa dari sisi Allah. Sangat banyak jaminan-jaminan dari baginda Nabi bagi orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Antara lain dapat menggugurkan dosa. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa luput dari dosa, maka ibadah salat inilah penggugur terbaik. Sampai Nabi mengatakan atau pernah bertanya kepada seorang sahabat, tahukah engkau atau coba bayangkan apabila ada sebuah sungai di hadapan rumahmu, lalu kamu mandi di tempat itu, di sungai itu dalam satu hari 5 kali, apakah kira-kira ada kotoran di badanmu? Maka sahabat itu menjawab, tidak mungkin ada kalau sampai 5 kali sehari mandi. Maka begitulah ibadah salat, kata Nabi. Jika kamu melakukan dengan baik sebanyak 5 kali sehari, yaitu ibadah yang wajib, maka kamu, hatimu, jiwamu, ragamu pun tidak akan ada dosanya sedikit pun. Maka satu di antara sekian banyak faedah daripada rajin istiqamah melaksanakan ibadah salat adalah menggugurkan dosa. Tidak hanya dosanya yang gugur, derajat juga dapat diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Sebagaimana dalam hadis lain, Nabi memberikan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan beliau, maukah kamu kuberitahukan apa yang dapat mengangkat derajatmu setinggi-tingginya dan menghapus dosamu? Maka sahabat menjawab, ini ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka beliau menjawab, berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian melangkah menuju masjid, kemudian menunggu salat setelah melaksanakan salat. InsyaAllah apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini dan setiap saat, InsyaAllah merupakan ibadah yang luar biasa yang menjamin kita mendapatkan ketinggian derajat dan terhapusnya dosa. Bahkan menunggu salat, setelah salat seperti yang kita lakukan saat ini, maka dalam riwayat lain juga ditambahkan dalam luar biasanya, malaikat
selalu dan tidak henti-henti mendoakan untuk terampuninya dosa kita selama wudhu kita belum batal. وهناك أيضا غنيمة عظيمة وجائزة كبرى لا يوفق لها غالبا إلا من أتى إلى صلاة الجماعة في بيت الله وبكر في الذهاب إلى المسجد بحيث يتواجد في المسجد مع الأذان فيردد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن وجبت له شفاعتي. فهذه عظيمة، وهذه لا يوفق لها عادة إلا الذين يبكرون إلى الصلاة ويأتون إلى المسجد ويتهيئون للصلاة قبل الأذان ثم يستمعون إلى الأذان فيرددون مع المؤذن ويسألون الله لنبيه الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة ويدعون الله عز وجل: وجبت لكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن منا يحرص على هذا؟ Nah, begitu juga tentunya dengan atau terlebih dengan ibadah sholat berjamaah di masjid. Lebih-lebih juga apabila kita bersegera menuju masjid untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa itu secara berjamaah, maka tentulah lebih dahsyat lagi imbalannya dari sisi Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa, yang artinya barang siapa mendengarkan azan, di sini yang kita pahami dia datang ke masjid lalu ikut mendengarkan azan, muazzinnya sedang azan, dan menjawab azannya, maka apa kata Nabi? Wajibat lahu syafaat. Dia wajib mendapatkan syafaatku kelak. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dengan cara-cara sederhana seperti bersegera ke masjid. Amin ya rabbal alamin. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمران المساجد هذا علامة إيمان العبد، هذه علامة صدق العبد، أن يكون من رواد بيوت الله، أن يحرص على إقامة الصلاة في الجماعة في مسجد الجماعة في بيت من بيوت الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصلاة الجماعة فضائل كثيرة. من هذه الفضائل فضائل خاصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الفضائل العامة كفضل المشي إلى المسجد، فبكل خطوة تمشيها إلى بيت من بيوت الله يرفعك الله درجة ويحط عنك خطيئة. إذا أتيت إلى المسجد ودخلت من باب المسجد وقلت الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. هذا بعد ما دخلنا في الصلاة، هذه أشياء، وبعد لم نصلي. هذه فضائل وخصائص وغنائم عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقبلون على بيت الله يلتمسون البركات والرحمات من رب الأرض والسماوات. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يؤمن خلف الإمام، يعني الإمام عندما يقول آمين فأنت تقول معه آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا بالتأمين فقط.
فكيف باستماع القرآن، كيف بتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يصلي الله بها عليك. ومن صلى الله عليه فاز بخير الدنيا والآخرة. هذه صلاة من الله عليك، رحمة من الله تصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وتذكر الله وتدعو الله وتتلو القرآن وتشهد تأمين الملائكة وتشهد تأمين الملائكة فتستجاب دعوتك. كل هذه من فضائل وفوائد صلاة الجماعة. Subhanallah, alhasil Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam ibadah salat ini terkumpul semua ibadah-ibadah yang lain. Itu yang dapat saya simpulkan. Bayangkan setiap bagian terkecil sekalipun daripada ibadah salat ini imbalannya sudah luar biasa, apalagi jika ditotal seluruhnya. Contoh sederhana, ketika kita baru sampai ke masjid, itu dalam sebuah riwayat baginda Nabi SAW mengatakan barang siapa memasuki masjid, baru masuk, lalu membaca doa Bismillah, Assalamualaikum Rasulullah, yang kemudian yang baru saja dibacakan oleh beliau, doa masuk masjid, maka dikatakan dalam riwayat dibukakan semua pintu-pintu surga kepadanya. Itu baru masuk masjid dan membaca doa masuk masjid, kata Nabi sudah dibukakan baginya semua pintu-pintu surga. Lalu belum lagi ketika dia misalnya sholat, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, lalu kita bersama-sama mengatakan amin. Dalam satu riwayat bahkan itu saja sudah luar biasa, mengatakan amin dengan kompak serentak. Itu apa kata Nabi barang siapa lafaz aminnya itu bersamaan dengan lafaz aminnya malaikat, maka diampuni segala dosa-dosanya. Itu baru aminnya. Belum lagi mendengarkan bacaannya, belum lagi ibadah-ibadah yang lain di dalam sholatnya, termasuk selawat yang kita baca di dalam sholat. Selawat itu sendiri kita sudah tahu betapa banyak imbalan balasan selawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dilakukan, semua itu diperoleh dan diraih hanya melalui pintu ibadah sholat, terutama di masjid. Maka mari beliau mengajak kita untuk mari makmurkan masjid yang sebanyak ini setiap saat. Kenapa? Karena kata beliau, tandanya orang beriman dia itu memakmurkan masjid. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, yang artinya kira-kira sesungguhnya yang memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan berbagai kegiatan-kegiatan mulia hanyalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. وأما الفضائل الخاصة بصلاة الجماعة فمنها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. يعني أنت إذا صليت الفريضة في بيتك تحتاج أن تصليها 27 مرة حتى تساوي أجر من يصليها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أيضا في فضل صلاة الجماعة أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أيضا أن الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألون بعضهم بعضا فيقولون ويشهدون لك بأنك من أهل الإيمان، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والصلاة إيمان، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم
أي صلاتكم، فالملائكة تشهد لك بالصلاة وتشهد لك بالإيمان، فهنيئا لك شفاعة الملائكة، وللملائكة شفاعة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث، يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله ذنوبه. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hadis yang beliau bacakan yang mungkin kebanyakan daripada kita tidak mengetahuinya sebagai motivasi dari baginda Nabi SAW. Intinya baginda Nabi ternyata dulu seringkali memotivasi kita sejak dulu. Maka sangatlah mengharukan, memprihatinkan jika motivasi yang segitu banyak ternyata tidak ada satupun yang mempan, itu luar biasa menyedihkan. Sudah banyak riwayat yang beliau bacakan dari tadi. Belum lagi ada lagi yang beliau bacakan satu riwayat di mana Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid, maka dia dicatat telah mengisi separuh malamnya dengan ibadah. Belum lagi hadis lain beliau bacakan juga sebelumnya bahwa salat berjamaah itu melebihi pahalanya salat daripada salat sendiri sebanyak 27 kali lipat. Lalu beliau mengumpamakan kalau kita salat sendiri di rumah atau di tempat lain, untuk bisa memperoleh pahala mereka yang salat di masjid itu kita ulang di rumah sebanyak 27 kali baru bisa dapat sama pahalanya dengan yang salat sekali di dalam masjid. Maka itu adalah kesempatan luar biasa untuk kita membekali diri kita di dunia ini untuk keselamatan kita di akhirat. Itu tadi riwayat tentang salat Isya berjamaah, maka dia seperti atau dicatat telah menghidupkan separuh malamnya. Dalam riwayat selanjutnya Nabi mengatakan barang siapa salat subuh berjamaah juga, maka dihitung telah menghidupkan semua seluruh malamnya dengan ibadah-ibadah. Walaupun kita tidur Bapak Ibu, walaupun tidur cuma salat Isya dan salat subuh, istirahat di pertengahannya tidur saja misalnya, atau istirahat atau kegiatan yang lain. Tetapi jika Isya dan subuhnya dilaksanakan berjamaah di masjid, di antaranya itu sudah dicatat beribadah bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi riwayat lain yang beliau bacakan tentang para malaikat yang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk bersaksi di hadapan Allah tentang tekunnya ibadah salat daripada hamba-hamba Allah. Yang tentunya itu sebagai isyarat bahwa dengan kita rajin salat di masjid, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita mendapatkan jaminan, mendapatkan syafaat daripada para malaikat. Syafaat daripada malaikat, kesaksiannya, doanya, semua itu tentu sangat besar manfaatnya untuk keselamatan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. تلبية لرغبة الدكتور عبد العزيز، لي من الشيوخ بفضل الله عز وجل، يعني مشايخي من علماء مصر ربما يتجاوزون 100، ومن أقطار العالم الإسلامي ربما يتجاوزون 1000، وأعتز منهم بسيدي الشيخ عبد القادر علي عوض الشاذلي، وقد أجازني ولقنني الاستغفار أن أقول في كل يوم وليلة، وأن أجعلها وردي، وأن ألزمها ما استطعت إلى ذلك سبيلا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد أجزتكم برواية
هذين الاستغفارين المباركين بما أجازني به شيخي وبما أجازني شيوخي، فأجزتكم بما أجازوني ومنحتكم ما منحوني. Qabilna al-ijazah. Tadi beliau bertanya, saya tutup untuk bagaimana yang berikan request lah. Semoga beliau berkenan untuk menutup dengan mengijazahkan doa atau wirid apa saja yang ringan-ringan kepada jamaah sekalian. Maka beliau mengatakan saya akan penuhi, dan beliau sudah menerima dari guru-guru beliau yang di Mesir saja. Guru-guru beliau itu mencapai 100 ulama. Beliau mengaji dari 100-an ulama. Bahkan itu baru di Mesir. Kalau dihitung dengan guru-guru beliau di luar itu sampai 1000. Sampai 1000 tempat beliau mengaji dan menerima ijazah doa, ijazah ilmu dan seterusnya. Nah, namun yang paling yang menjadi maha guru spesial beliau, mursyid beliau, namanya tadi beliau sebutkan Syekh Abdul Qadir Ali Awad Asyazili. Guru beliau pernah mengijazahkan kepada beliau sebuah istighfar, yang mana pada malam hari ini beliau pun memberikan oleh-oleh kepada kita, mengijazahkan lafaz atau sirat istighfar yang mungkin kita akan baca bersama-sama, namun tidak diterima dulu ijazahnya karena beliau sudah mengijazahkan kepada kita. Qabilna al-ijazah. Mungkin tiul istighfar ul waraq. Kita ikuti istighfar. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لنا ذنوبنا. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ونختم بالفاتحة. Sekian, dan mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan dapat bersama kita di kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.